सुबह का टाइम है और बहुत ही अच्छा मौसम है इस वक्त। सूरज निकलने वाला है और मैं अपनी छत दिखाता हूँ आपको, हमारी छत पे। ये असल में गवर्नमेंट के फ्लैट्स हैं, तो ये बड़ी बड़ी सी छतें हैं और हमारी ओपन छत होती है, इसके अंदर कोई बाउंड्री वॉल तो नहीं होती। ये मेरे भतीजे ने कुछ मुर्गे वगैरह रखे हुए हैं यहाँ पर। हाँ, ये मेरा भतीजा है, मेरे साथ आया हुआ है, इसको भी बड़ा शौक है परिंदे वगैरह रखने का। मैं आपको यहाँ की कुछ जगहें दिखाता हूँ। आज हवा भी चल रही है बहुत तेज, तो मेरे ख्याल से मुझे अपनी एवरी को भी मजीद थोड़ा सा एक ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कहीं से ऐसा ना हो कि हवा आए और छोटे बच्चे वगैरह के लिए नुकसानदेह, क्योंकि ये जो हवाएं जो चल रही है ना इस वक्त, ये इनके लिए बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि इंडोर रखे हुए बर्ड्स होते हैं हमारे। ये देखें कबूतर वगैरह हमारे यहाँ पर, जंगली कबूतर वाइल्ड जो है वो बड़े मज़े से उड़ रहे हैं, और बहुत तादाद है यहाँ पर वाइल्ड कबूतरों की। ये सूरज के ही बाहर आने की जगह है और बहुत अच्छा व्यू था अगर ये कैप्चर हो जाता। खैर बहरहाल हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे अपने बर्ड्स वगैरह के साथ, तो मैं फिर इस वीडियो को यहीं पर ही पॉज कर दूंगा और उसके बाद शुरू करेंगे अपने बर्ड्स वगैरह के साथ एवरी के अंदर। और फाइनली हम अपनी एवरी में आ गए हैं और फिर यहाँ से कंटिन्यू करते हैं उसी वीडियो को। साथ के साथ बर्ड्स को भी देखते हैं क्या इसके अंदर चेंजेस आई हैं। टेम्परेचर देखें 26.5 होने वाले। अच्छा दोस्तों, साथ के साथ प्रोग्रेस भी देखते हैं और बातें भी करते चलते हैं। ये 35 हमारा बॉक्स है और जो हमारा पैर है इसके अंदर बैठा हुआ, ये अंदर ही है। इसके अभी चिक्स तो नहीं निकलेंगे क्योंकि मेरे ख्याल से तीसरा हफ्ता है। तो लवबर्ड के जो चिक्स हैं वो तकरीबन 24वां दिन हैच होता है, पहला बच्चा जो भी है। उसके बाद से फिर जैसे जैसे उन्होंने अंडे दिए होते हैं उसके बाद मजीद बच्चे निकलते जाते हैं। अभी देखें ये अंडे मौजूद हैं और ये मैं देख चुका हूँ फर्टाइल अंडे हैं। एक अंडे से अनफर्टाइल था, वो मैंने नहीं निकाला। अच्छा, ये हमारा एल्बिनो का जो बच्चों का पेयर, ये इसको मैचिंग करते हुए देखा था। अब मैं चेक करता हूँ कि इसकी फीमेल ने अंडे दिए हैं या नहीं दिए। इसको नोट करते हैं। ये देखें बहुत तेजी से बाहर आई है खौफजदा होकर, क्योंकि फर्स्ट कलश की फीमेल है और माशाल्लाह इसने अंडे दे दिए हैं। अंदर मैं चेक कर रहा हूँ, कुछ कीड़े छोटे मोटे से चल रहे थे, ये चल रहे कीड़े हैं, आया कि चींटियाँ हैं, बहुत बारीक थे। ये मुझे देखना पड़ेगा। ये हाँ, ये यहाँ नज़र आ रहे हैं। ये मेरे ख्याल से ये नेस्टिंग वगैरह के साथ आ गए इनके पास। तो बहरहाल इनको सिर्फ और सिर्फ मैं यही कर सकता हूँ कि कोई पाउडर कीड़े मार अंदर डाल सकता हूँ। अभी स्प्रे नहीं करूँगा, स्प्रे करूँगा तो फिर ये बर्ड्स के लिए भी नुकसान देगा। अच्छा, ये जो पेयर है ये भी फर्स्ट ब्रीड का पेयर था और लास्ट हुआ ये कि इसने अपने अंडे से मेरे बच्चे तो हैच कर लिए थे, लेकिन क्या हुआ कि इसने इंक्यूबेशन नहीं की और फिर वो एक्सपायर हो गया। तो बहरहाल ये खैर मामला तो जब ये आप करते हैं बिजनेस तो उसके साथ ही चलते ही रहते हैं। इन्होंने दोबारा बहुत अच्छे से नेस्टिंग कर ली है, ये आप देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला फिर ये ब्रीड करेंगे तो इनके पोस्टर कर दूँगा। अच्छा, एक कुछ इंसिडेंट मेरे साथ हो गया, वो दिखाता हूँ आपको। ये जो पेयर था मैंने एक वीडियो के अंदर आपको शेयर किया था कि पार ब्लू का मेल था स्प्लिडिनो का और इसके साथ एल्बाइनो की फीमेल थी। कोई जब यहाँ पर आए तो अचानक बीमार हुई, उसने दवा वगैरह भी दी थी लेकिन वो बच ना सकी। तो दोस्तों ये खैर नुकसानात वगैरह वक्त के साथ चलते रहते हैं और ये क्लियर करना पड़ता है। तो बहुत सारे दोस्त हमारे इंस्पायर होते हैं फिजिबिलिटीज़ वगैरह वाली वीडियो देखकर कि एल्बिनो के 4 पैर लगा ले और साल के तकरीबन 6 लाख रुपए या 7 लाख रुपए कमा लें। ऐसा नहीं होता दोस्तों, ये जानदार चीज़ है। और फिर जानदार चीज़ आप जानते हैं कि कोई आप इसके जानदार के बेजान के बारे में भी हम तो फिर किसी किस्म की गारंटी नहीं दे सकते। हमारा ईमान है कि सब मनजानी बंदा ही है, जितना फ़ायदा है जितना नुकसान हमारे नसीब में होता है वही हमें मिलना होता है। तो फिजिबिलिटी के हवाले से बहुत अच्छा ही बताया जाता है और कुछ भी बुरा नहीं बताया जाता।
کہ 5 انڈے دیتے ہیں اور 4 بچے نکل آئے اور 5 بچے نکل آئے. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ 5 انڈے دیتے ہیں 5 بچے نکلے اور پانچوں کے پانچوں بالکل ہیلدی بچے ہوں, اس میں کسی قسم کا کوئی ایشو نہ ہو. فزیبلٹی ہر طرح کی مکمل ہونی چاہیے, اس کے ساتھ ایکسپیرینس بھی شمار ہونے چاہیے, اس کے ساتھ تمام چیزیں اس کے ساتھ ہونی چاہیے کہ فائدہ ہے تو کتنا اور نقصان ہے تو کتنا. اچھا بھائی, یہ وہی پاربلو البینو کی فیمیل ہے اور اس کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے میل بلو ٹو کا, اور انہوں نے انڈے دیے ہوئے ہیں. انڈے ابھی انہوں نے پچھلے ہفتے دینا شروع کیے تھے تو ابھی ٹائم لگے گا ان کو. یہ البینو کا ہمارا پیئر ہے. اچھا, میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ البینو کے پیئر میں آہستہ آہستہ بریک کروں گا اور اسپلٹ کے ساتھ لگانا شروع کر دوں گا. البینو ٹو البینو لگانا کوئی اتنی زیادہ عقل مندی کا کام ہے نہیں. اس کا ریزن یہ ہے کہ البینو ٹو البینو لگانا وہ ویسے ہی بلڈ لائن بہت زیادہ ویک ہوتی ہے. کوئی کہتا ہے نا کہ ہماری بلڈ لائن بہت زیادہ بڑی زبردست بلڈ لائن ہے, بہت اسٹرانگ بلڈ لائن ہے, تو وہ بہت ہی نا تجربے کار والی بات کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. بلڈ لائن اسٹرانگ, البینو تو خود ہی ایک کمزور برڈ ہے اور اس کے اندر کچھ نہ کچھ پرابلم ہی ہے. جو اس کا کلر ختم ہو چکا ہے, اس کی آنکھیں ریڈ ہو چکی ہیں, اس کی ناخن چونچ سب پنک ہو چکے ہیں, تو اس کے اندر تو کمی ہے. نہیں پتا, یہ 4 بچے ہیں البینو کے باہر آئے ہیں جو میں نے آپ کو دکھایا. یہ دوبارہ انہوں نے اندر کچھ گرین فوڈ جو ہے, گرین لیوز وغیرہ لے جانا شروع کر دی. اس کا مطلب ہے کہ یہ پھر انڈوں پر آنے والے ہیں. تو میں ان کو خیر بہرحال نہیں چھیڑوں گا, بچوں کو انہیں کے ساتھ رہنے دوں گا. ابھی تو خیر بہت چھوٹے ہیں, تو یہ بچے جب بڑے ہو جائیں گے نیکسٹ ویک تک میرے خیال سے سیلف ہو جائیں گے تو پھر یہاں سے نکال دیں گے. یہ دوسرا پیئر ہمارا, اس نے شاید ابھی بریڈ نہیں کی ہے. تو چھوڑ دیا ابھی میں نے اس کے بارے میں ابھی سوچا بھی نہیں. میرے پاس اگر کوئی اسپلٹ انو کا دوسرا ہوتا نا تو میں ان کو ایک ساتھ نہیں لگاتا. بہرحال دیکھوں گا کہ کوئی اور اگر میرے پاس حل نہیں کر سکتا تو اس کو بریڈ کرنے سے پہلے ہی چھوٹا. یہ وہ پیئر ہے جس نے ابھی انڈے دیے تھے, بچے نکلنے سے پہلے اس نے انڈے چھوڑ دیے اور بچے بریڈنگ فیل بھی ہو گئے اور مر گیا نکل کے. تو کچھ پرابلم آئی ہوگی یقیناً اس کے ساتھ. ابھی دوبارہ اس نے نیسٹنگ کر لی ہے بہت اچھے طریقے سے اور پھر یہ بریڈ پر آنے والی ہے. تو بہرحال اس کو بھی نہیں چھیڑا میں. یہ ہمارا پیار جس میں ابھی ویکسین نکالے تھے, پاربلو اسپلٹ انہوں نکالے تھے, وہ تو خیر نئے گھر کو چلے گئے. ابھی دیکھتے ہیں اس کی فیمیل اندر ہے. میرے خیال سے فیمیل نے شاید یہ باہر آ گئی فیمیل, شاید اس نے انڈے دے دیے ہیں. یہ دیکھیں ماشاء اللہ 3 انڈے دے دیے. تو اس میں بتاتا چلوں کہ میں ساتھ کے ساتھ میں نے یہ ابھی جو نیو سیزن اسٹارٹ ہوا ہے تو میں نے شاید جولائی میں, جون یا جولائی میں ہی میں نے باکسز لگا دیے تھے, کیونکہ یہ انڈور ہے تو پھر یہ ٹیمپریچر ہم تھوڑا بہت کنٹرول کر ہی لیتے آرٹیفیشل طریقے سے, کہ لائٹس وغیرہ تو خیر لگا ہی لیتے ہیں, ساتھ میں فین آن کر دیتے ہیں, وینٹیلیشن کے لیے کام کر لیتے ہیں. تو جون جولائی میں اتفاق کی بات ہے کہ اچھا موسم بھی آیا تھا, رات میں بہت ٹھنڈ بھی ہو رہی تھی کچھ دنوں پہلے, جو کچھ مہینوں پہلے جو گزرا ہے. تو میں نے لگا دیے تھے, تو میرے کچھ برڈز جو تھے وہ بریڈ کر چکے تھے, کچھ نے نہیں کی تھی. تو میرے پاس یہ تقریباً کچھ برڈ کا سیکنڈ کلچ ہے, کچھ کا فرسٹ ہے اور کچھ اپنے تھرڈ کلچ پہ جائیں گے آپ جو بچے نکال چکے ہیں. اچھا, یہ البینو کا پیئر ہے. اس نے انڈے 3 ہی دیے ہیں. لاسٹ ٹائم بھی ہم نے دیکھا تھا 3 ہی انڈے تھے, تو ہم نے گیس کر لیا تھا اس کی کنڈیشن سے کہ یہ مزید انڈے نہیں ہے اس کی وین کے اندر, اور یہ نہیں دے گی انڈے. بس 3 انڈے لے کر بیٹھی ہے, تو چھوڑ دیتے ہیں اس کو اسی کے حال پہ. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. جب بچے نکلیں گے تو پھر سوچیں گے کہ بچے فوسٹر کرنے ہیں یا نہیں کرنے. تو میں ساتھ کے ساتھ یہ بتا رہا تھا دوستوں, یہ بزنس جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں, بالکل کریں, فائدہ ہوتا ہے اس میں. ایسا نہیں ہے کہ نقصان ہی نقصان ہے, لیکن کوئی بھی کاروبار کرنے سے پہلے نا اس سے سیکھ ضرور ہے. یہ لو برڈ کا بزنس ہے, آپ کو پتا ہے کہ یہ لائف اسٹاک اور جاندار چیز کا بزنس ہے, تو یہ جاندار چیز کے ساتھ جینا مرنا ساتھ میں چلتا رہتا ہے. تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے, اور اس کے ساتھ احتیاطی تدابیر ان کی آپ ریکوائرمنٹ پوری کر دیں نا, تو بریڈ تو جگہ خود ہی کرنی ہے, ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا. تو ہم تو صرف اور صرف اللہ پہ توکل کر کے ان کو چھوڑ دیتے ہیں.
یہ دیکھیں اس کو کیا آ رہے ہیں اس کے. اچھا پیار ہے میرا یہ. اور کیا کریں لے کر بیٹھا ہوا ہے. یہ فیمیل ہماری انڈوں پر بیٹھی ہوئی ہے اور 1 2 3 4 5 انڈے چھوڑ دیتے ہیں اس کو. باہر آ چکی ہے میری فیمیل. یہ آپ کو دیکھنا آگے فرنٹ سے گندی ہو جاتی ہے. ہوتا کیا ہے کہ گرین فوڈ جو ہے نا لیوز وغیرہ اندر لے جاتی ہیں اس کو بیٹھی رہتی ہیں پھر نہا کر بھی بیٹھتی ہیں تو کلر ان کا خراب ہو جاتا ہے. لیکن سارے البینو تو ہوتے ہی پیپر وائٹ ہے. کوئی کہتا نہیں کہ پیپر وائٹ کلر ہے میرے پاس تو کوئی اسپیشل بات نہیں ہے. البینو ہوتے ہی پیپر وائٹ ہے. یہ پیئر نیا پیئر بنایا ہمارے پاس جو لاسٹ ٹائم میں نے دکھایا تھا. آف لائن فیمیل اور پاسبل بلوٹو کا میل ہے. کوئی ابھی ایسی ایکٹیویٹی کی نظر نہیں آ رہی میں کو ملٹی چیٹنگ کی نہ بریڈ کرنے کی. پھر نیسٹنگ چیک کرتے ہیں کہ انہوں نے نیسٹنگ لے جانا شروع کی ہے یا نہیں. نیسٹنگ تو کچھ لے کر جائیں گے لیکن مجھے لگتا ہے ابھی ان کا کوئی بریڈ کا ارادہ نہیں ہے. بہرحال جب ارادہ ہوگا تو کر لیں گے بریڈ بھی. یہ چھوٹا پیئر ہے البینو کا اور ابھی بریڈ نہیں کرے گا. ابھی تو اس میں ٹائم لگے گا. چھوڑ دیتے ہیں اس کو اس کے حال پہ. یہ بھی ایک چھوٹا پیئر ہے پار بلو اسپریڈینو اور البینو. بہت ضرور چیک کرتے ہیں کہ آیا کے اندر ایکٹیویٹی کیا چل رہی ہے. تو ایکٹیویٹی نہیں ہے خاص. چھوڑ دیتے ہیں اس کے حال میں. اس کے نیچے ہے ہمارا لوٹینو کا پیئر. لوٹینو کا پیئر کیا کر رہا ہے. اس کے پاس ہم نے فوسٹر کیے تھے کسی اور کے انڈے. اب تو یہ نظر بھی نہیں آ رہا. تو یہ تو بالکل اس نے نیسٹ ایسے بنا دیا ہے کہ یہاں سے مجھے دکھتا ہی نہیں جب تک میں ٹال نہ کروں. یہ پیئر لوٹینو کا ہے. یہ باکسز سب سے نیچے والے کیگ میں لگے ہوئے باکس میں تو زمین پہ بیٹھنا پڑتا ہے. اچھا جی اس میں رہیں کیا کریں. 4 انڈے میں نے اس کو دیے اور ابھی بچے نکلنے کا ٹائم ہوا نہیں. فرٹائل انڈے ہیں تو دیکھیں گے جب بچے نکلیں گے تو کیا ہوتا ہے. یہ فیمیل البینو کی ہے. میں نے اس کے ساتھ پاربلو اسپلیڈینو پاربلو سوری البینو بلیک آئی کا میل ہے اسپلیڈینو. یہ اس کے ساتھ چھوڑا ہے اور ذرا چیک کرتا ہوں میں آج اس کو ان کی ایکٹیویٹی کیا ہے. اگر یہ صحیح پیئرنگ چل رہی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ پھر میں ان کی پیئرنگ توڑ کے ان کو کچھ اور اس کے ساتھ پیئر اپ کروں گا. یہ ہمارا فرسٹ بریڈ کا پیئر البینو کا. اس نے کیا کہا ہے کیا کرا ہے. 1 2 3 4 5 ہے اور یہ انڈا مجھے کیا نشان نظر آ رہا ہے. سب ٹھیک ہے. بالکل اس نے کارنر پہ دے دیا باکس کے پاس ہی کھولتے کے ساتھ ہی. ڈر لگ رہا تھا گر نہ جائے اور اس کو اسی کے حال پہ چھوڑتے ہیں. تو یہ البینو کا ہمارا بریڈر پیئر ہے. یہ میرا سب سے پہلا پیئر ہے سب سے پہلے بریڈ کرنے والا. تو انہی کی نسلیں زیادہ تر میرے پاس موجود ہیں. اچھا بریڈر پیئر ہے. دیکھتے ہیں اس نے کیا کرا. اس کے بچے بھی کافی لوگوں کے گھروں پہ ابھی چل رہے ہیں. یہ فیمیل انڈوں پر بیٹھی ہے. اب یہ ناراض ہو کے اٹھ گئی اور 5 انڈے دیے. دوستوں لوگ کہتے ہیں نا کہ میرے پاس جو پیئر ہے بھائی وہ بہت اعلیٰ بلڈ لائن کا ہے اور یہ اتنے انڈے دیتا ہے 9 انڈے دیتا ہے اور 8 انڈے دیتا ہے اتنے بچے نکلتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا بھائی. یہ جو اصل میں وہ ان کی تھوڑی سی لیک آف انفارمیشن ہے. لیک آف انفارمیشن اس طرح سے ہے کہ یہ انڈے کا جو اپنا ان کا کلچ ایک کلچ میں جو انڈے دیتے ہیں 5 یا میکسیمم 6 تعداد ہوتی ہے لو برڈس کی. اس کے بعد یہ اگر دوبارہ انڈے دے دیتے ہیں یا میٹنگ کر لیتے ہیں تو پھر وہ انڈے جو اسی کے ساتھ رکھے ہوئے تو ہوتے ہیں لیکن وہ ہوتے دوسرے کلچ کے انڈے. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ 8 انڈے والا کوئی اسپیشل پیئر بنائے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ نارملی جو ہے 5 سے 6 ہی انڈے دیتے ہیں.
अब 5 से 6 अंडे देने के बाद दोबारा मेटिंग कर लेते हैं कभी, क्योंकि अक्सर बेशतर लोग क्या करते हैं कि उनको हीट पर लेकर आ जाते हैं और उनको और ऐसे ऐसे अपना ब्रीडिंग फार्मूला देते हैं जिसकी वजह से वो हीट पर आ जाते हैं, फिर मेटिंग कर लेते हैं। और मेटिंग हो जाती है तो जाहिर सी बात है वो फिर उन्होंने चारों ने अंडे देना है, तो उनकी हेल्थ ख़राब कर रहे होते हैं। इस तरह बच्चे सर्वाइव भी नहीं कर पाते, निकलते हैं, मरते ज़्यादा हैं, तो ये सिलसिला सही नहीं रहता। अच्छा, ये हमारा ब्लू मेल और एल्बिनो की फीमेल है, इनके बच्चे भी निकल गए और बाहर भी आना शुरू हो गए। आज इनका बॉक्स चेंज कर दूंगा मैं। ये देखिए तीनों चारों बच्चे लाइन लगा के बैठे हैं, सुकून से बैठे हैं। ये मैंने इसका बॉक्स चेंज करना है आज, क्योंकि फिर ये फीमेल दोबारा अंडों पर आ जाएगी। ये पेस्टेलिनो और 3 इसके पास एल्बिनो है। अच्छा, ये देखते हैं हमारी पारब्लू फीमेल, और इसने माशाल्लाह 3 अंडे दे दिए। और मैं भी इसका चेक जरूर करूंगा कि इसने फर्टाइल अंडे दिए हैं या नहीं दिए। बहुत मुझे इसका इंतज़ार रहेगा, बहुत खुशी। अच्छा, ये वाले कैच में कुछ नज़र नहीं आ रहा, मगर इसलिए नहीं आ रहा कि ये डब्बे के अंदर बैठे हुए घुसकर इसको थोड़ा सा नॉक करते हैं ताकि ये डिस्टर्ब ना हो और इनको बाहर निकाल दें। अब मैंने नॉक तो कर लिया। ये फीमेल अंडे देकर बैठी हुई है, आपको दिख रही होगी, और इसने अंडे दिए हुए हैं 4 तो मुझे नजर आ रहे हैं, असल में अंधेरे की वजह से आपको नहीं दिख रहे होंगे। ये मैं इसकी दूसरी शॉर्ट वीडियो वगैरह बनाऊंगा, उसमें आपको नजर आ जाएगी। तो छोड़ते हैं इसको इसी तरह। ये ब्लड लाइन थोड़ी स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने इसका पैर तोड़ा था, पहले एल्बिनो के साथ लगा हुआ था। यहाँ पर आते हैं, ये है लोटिनो का पैर, इसकी क्या प्रोग्रेस है। चिक्स तो इसमें भी थे, हाँ चिक्स है ना इसमें। इसके अंदर 2 लोटिनो के चिक्स हैं और एक अल्बाइनो का चिक है। ये सही से क्लियर नहीं हो पा रहा, असल में साइड पे ना थोड़ा सा दे रहा है, लेकिन आपको नजर आ गया होगा। ये एल्बिनो का बच्चा एक नीचे बैठा हुआ है, इसके बराबर में लोटिनो के हैं। तो अभी तो खैर इनका मैं कुछ दिनों पहले ही नेस्टिंग मटेरियल चेंज किया था, बॉक्स चेंज किया था, तो इसको नहीं छेड़ूंगा मैं अभी। आज मुझे यहाँ की थोड़ी ज़रा सफाई वगैरह करनी है, क्योंकि नेक्स्ट वीक मैं हैदराबाद जाऊंगा, तो हैदराबाद की जॉगिंग की थोड़ी सी आपको वीडियो दिखाऊंगा। और वहाँ पर भी अगर कोई मुझे बर्ड्स वगैरह का वास्ता पड़ा, किसी के नज़र आए मुझे कहीं, तो उसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड, मैं आपको एक छोटी मोटी सी प्रोग्रेस दिखाई है। असल में इसको दिखाने का मकसद क्या है कि आपने हमेशा जितनी भी वीडियो देखी है ना, वो अच्छी ही वीडियो देखी है। बहुत साफ सुथरी एवरी, बहुत अच्छा सेटअप लगा हुआ, एक बॉक्स के अंदर 6 बच्चे निकले हुए। क्रीमिनो है तो 4 4 5 5 क्रीमिनो एक साथ निकले हुए हैं, एल्बिनो है तो एल्बिनो बहुत सारे निकले हुए हैं। तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, वीडियो सिर्फ वीडियो ही बनाना मकसद हो और आपको अच्छा दिखाना है और सिर्फ सब्सक्रिप्शन बढ़ानी है, लाइक्स लगाने, तो ऐसा हो सकता है मैं बच्चे कहीं से भी उठाऊँ, किसी बॉक्स में रख के आपको वीडियोस बना दूँ। लेकिन ये सच नहीं है भाई। जितने भी बर्ड्स पालने वाले हैं वो सब अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये जानदार चीज़ें हैं, इसमें अमवात भी होती हैं, नुकसान भी होते हैं। ऐसा भी होता है इनमें कुछ प्रॉब्लम है, आपके पास अच्छा बच्चा निकला, पॉक्स हो गया, आँख खराब हो गई, नाखून टूट गए, लड़ाई हो गई, जख्मी हो गया, बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं भाई। ये सब चीज़ों को मद्देनजर रखना पड़ता है। सिर्फ फिजिबिलिटी ये नहीं होती कि एक पैर लगा दिया 5 अंडे देगा, 5 में से 5 बच्चे निकलेंगे, वो एक बच्चा 10 हज़ार रुपए का होगा, और 50 हज़ार के बच्चे और 4 जोड़े लगा दिए तो 2 लाख रुपए आपके एक क्लच में, और 3 क्लच के अंदर 6 लाख रुपए आपके सालाना, आपका बहुत अच्छा बेहतरीन बिजनेस चल रहा है। ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बल्कि फिजिबिलिटी तो अगर लगाने को आए तो ऐसा होगा, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ एल्बिनोज के पेयर लगाए ना, तो 10 ब्रीडर पेयर हैं, तो मैं समझता हूँ आपके पास 10 ब्रीडर पेयर में से
सब ब्रीड कर लेंगे तो भी आपके पास एक कलश के अंदर 10 बच्चे आने, बहुत ज़्यादा 3 12 15 बच्चे आ जाने या 20, इससे ज़्यादा बहुत मुश्किल होता है। बच्चे मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, एल्बिनोस के अंदर बहुत अमवात होती हैं, तो ये कोई बचा नहीं सकता, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही नहीं बचाना है। हम ये कर लेते हैं कि स्प्लिट इनो के जो भी हैं उनके साथ पेयर अप करते रहे, एल्बिनो को स्प्लिट इनो के साथ लगाते रहे। उससे आपके पास दो फायदे होते हैं, एक तो आपके पास स्प्लिट इनो के मजीद चिक्स निकल आएंगे और आपके पास होगा ये कि एल्बिनो भी आ जाएंगे जो कि अच्छे हेल्दी होंगे इंशाल्लाह ताला और सर्वाइव भी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपने करनी पड़ती हैं, वरना अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर ये नुकसान उठाना पड़ता है। अच्छा, इस पेयर को मैंने देखा है अभी कुछ ये अपना खुजा रहा है, कुछ एलर्जी वगैरह इसको हुई है, क्यों हुई है ज़रा मैं चेक करता हूँ इसको, कुछ अभी दवाई लगाता हूँ। हो सकता है कि कोई इसको ये जरासीम वगैरह कीड़े वीड़े ने ना काटा हो, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से अपने खुजा रहा है। तो ये जो सिलसिला होता है ये मेरे एक बर्ड के साथ ऑलरेडी हो चुका है, जो मैंने आपको दिखाया था, जो मैंने अलग कर दिया है यहाँ पर और उस फीमेल के साथ हटा दिया है। अब इसने ऐसा किया है कि इसने अपना ये तो छोड़ दिया करना, और साथ के साथ इसके पर भी आना शुरू हो गए, कमर पे नजर आ रहे हैं आपको। तो ये ऐसा है कि ये पर आना शुरू हो गए। अच्छा दोस्तों, आप जो है ना दूसरों की बड़ी बड़ी एवरेज देखकर मुतासिर ना हुआ करें, अपने छोटा मोटा जो भी आपके पास सेटअप है उसको अच्छे से चलाएं, उसकी केयर करें, उसमें आने वाली प्रॉब्लम सर्च करें, गूगल पे सर्च करें, और ब्रीडर हजरात या जिससे भी मशवरा लेते हैं ना उसको गूगल पे वेरीफाई ज़रूर कर लें। कोई दवाई कोई आपको बताए मेडिसिन के ये यूज़ करनी है तो भाई उसको भी लाजमी आप गूगल पे सर्च करने के आया कि मेडिसिन जो है ये मेडिसिन इस काम की है या बिना वजह के मैंने ये मेडिसिन जो है वो देना शुरू कर देंगे। बहुत से लोग हैं अपने बर्ड्स को एंटीबायोटिक का कोर्स कराते हैं, ये कैसा कोर्स है एंटीबायोटिक का? जब बर्ड आपका बीमार ही नहीं है तो एंटीबायोटिक कोर्स कराना कैसा? तो ये सब बेवकूफ़ी है। वैक्सीनेशन समझ में आती है कि कोई वायरल हुई है बीमारी, उसकी कोई वैक्सीनेशन करा दी गई है ताकि आपके बर्ड्स को पहले से ही वो अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर ले और अपने एंटीबॉडीज बना ले अपने जिस्म में। एंटीबायोटिक तो देना ये है कि वो एंटीबॉडीज नहीं बनाता, बल्कि अपने जिस्म के अंदर मौजूद उसके जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया जरासीम होते हैं वो भी मर जाते हैं और वो और वीक हो जाता है बर्ड। तो ये सबसे बेकार काम है कि अपने बर्ड्स को एंटीबायोटिक का बिना वजह का कोर्स करा लेना, ऐसा बिल्कुल हम ना क्या करें। तो बहरहाल दोस्तों, ये छोटी मोटी सी प्रोग्रेस आपको दिखाई है, इस वीडियो को मैं खुदाम करता हूँ, फिर दूसरी वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। उस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी नई आने वाली वीडियोस हैं आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाया करें, और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।